अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफिर की इस्तिआनत। काश हमें इस वजाहत की भी इजाज़त होती कि आला हजरत के जिन रसायल में अदम ईमान अबू तालिब का रिसाला नत्थी कर रखा है, इनमें एक रिसाला कुफ़ार व मुशरिकीन के साथ अहले इस्लाम के रवैये के बारे में भी मौजूद है और आला हजरत ने इसकी तशरीह यूँ फरमाई है। अलिफ काफिर को कुत्ता बनाकर इस्तिआनत जायज़ है जब वह हमारे हाथ में कुत्ते की तरह मुसहर हो। बे काफिर की ताज़ीम हराम है। जीम कुरान तो कुफ़ार पर अपना गजब और लानत बताता है और उन्हें हर मखलूक से बदतर और जलील से जलील फरमाता है। रे मुशरिकों पर एतमाद हराम कतई है, बल्कि कलाम इलाही की तकजीम है। जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों से मुसाफहा करने और उन्हें कुन्नियत से याद करने और उनके आने पर मरहबा कहने से मना फरमाया है और यह अदना दर्जा की तकरीम है। किसी का नाम लेकर ना पुकार और फलां का बाप कह दिया या उसके आमद पर जगह देने के लिए कह दिया अल्लाहु अकबर। हदीस शरीफ इससे भी मना करती है। हमें डर है कि इस सिलसिला में मजीद तवालात हो गई तो कहीं हमारे मखदूम बार खातिर ही न समझ लें, वरना हम बताते कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जिस कदर अकीदत व मोहब्बत के साथ हजरत अबू तालिब का तज़किरा फरमाया है, उसी कदर शिद्दत नफ़रत के साथ कुफ़ार व मुशरिकीन का जिक्र किया है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू तालिब के हुस्न सलूक और आपके इमदाद इस्तिआनत को बंजरे इस्तेहसान देखते हैं, जबकि काफिर को कुत्ता समझकर ये इस्तिआनत कबूल फरमाते हैं। यह इबरत है अहले नजर के लिए। यकीन तो नहीं आता कि अकम बिरादरान मसलके रजा अब सरदनोश जान फरमा कर जहमत मुअज्जना गवारा फरमाकर हकायक से करीब तर होने की कोशिश करेंगे, ताहम मायूस भी तो गुनाह के नाम से याद की जाती है और खुशकिस्मती से हमें उनकी नीयतों पर तो जर्रा बराबर भी शक नहीं है, बल्कि हमें मालूम है कि यही चरागे जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हमारी इन बातों पर अगर किसी शोरीदा सर को यकीन न आए तो ये उसके वजद उनकी बात है, वरना हमारी मालूमात के मुताबिक तो ये आली कदर और वाजिबुल ताजीम वो हस्तियाँ हैं जो मुकम्मल तौर पर आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर गामजन हैं और उनकी हयात तैयबा की हर सांस मुकद्दस आला हजरत की इत्तिबा कामिला का आईनादार। उनके अहवाल व अफ़आल आला हजरत के ऐन मुताबिक, बल्कि उनके इतवार व रकदार इल्म फजल हुस्न अखलाक रहने सहन
گفت و شنید، آمد و رفت نشست و برخاست، خورد نوش وغیرہ کا سطحی نظر سے بھی مشاہدہ کیا جائے تو ہمیں اعلیٰ حضرت کی چلتی پھرتی تصویریں نظر آئیں گی۔ غلط نہیں کہ زمانہ سراہتا ہے انہیں، غلط نہیں کہ زمانہ سراہتا ہے انہیں، مگر ہماری طرح کون چاہتا ہے انہیں، مگر ہماری طرح کون چاہتا ہے انہیں۔ ہمارے خلوص کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ ہم ان نوڈراتے زمانہ سے آنکھیں ملانے کے بجائے خود کو ان کے حضور میں یوں محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی بھیانک جرم کی سزا کے تصور سے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا اور محض اتنا بھی نہ کہہ سکے کہ چاہا تھا میں نے آپ کو کتنے خلوص سے، چاہا تھا میں نے آپ کو کتنے خلوص سے، کس بے رخی سے آپ نے دامن چھڑا لیا، کس بے رخی سے آپ نے دامن چھڑا لیا۔ ورنہ احترام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بھی یہ سوال تو کیا ہی جا سکتا تھا کہ یہ تو مان ہی لیا کہ عرص مسلک رضا کے ماتھے کا جھومر آپ ہی ہیں، اور پھر یہ بھی تسلیم کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مختار خاص ہونے کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہے، اور یہ امر بھی ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے کہ اس دور میں اعلیٰ حضرت سے سچی محبت اور والہانہ عقیدت کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔ مگر بندہ نواز آپ نے یہ کیسے متصور فرما لیا کہ ہم اعلیٰ حضرت کی عقیدت و محبت سے یکسر تہی دامن ہو کر ان کی مجدیت کے بارے میں شکوک ہیں اور ان کی تحقیق کو راہ صواب پر نہیں سمجھتے۔ اب خدا جانے وفا کا کیا نیا انداز ہو، اب خدا جانے وفا کا کیا نیا انداز ہو۔ لوگ اخلاص و محبت پر سزا دینے لگے، لوگ اخلاص و محبت پر سزا دینے لگے۔